राष्ट्रीय बैंक रकनो बेसरकारी खलायनानै रं केबेंगैबो सालनि रमै बेंकनि धर्मघट स्रांसालो आवलि प्रेस क्लाबो कक्थुमथुमनानि कुथुमलायमुंगो यूनाइटेड फोराम अफ बैंक यूनियन नि नायकलनायरो अफायनो साख्लायमानि बरक साख्लायका जी दक्ते जिसिनि डिसेम्बरनि सालमारिओ हाक्तर गोनांगिनो बैंक धर्मघट राष्ट्रीय बैंक रक बेसरकारी खलायजाक तंमानो केबेंगिनो आ बैंकनि नायकल थेरकनि बिसिंतिबो केरंरकनि स्राय खलायनायनि बिसिंतै कयमुंरकनि केबेंमो बायनो आ धर्मघट बैंकनि सामु खलायनाय अफिसारनि थानसालुआय जिमा बायनो रिंजाकमानि हाक्तर गोनांगै आजराओ चिरासाय बैंकनि सामु खलायनाय रक हाफानावनि सामु खलायनाय रक धर्मघट फायमानजाक फायनाय आकुथुमलाय मुंरकनि बिसिङाव नायकल मुंरकनि साजाकमानि अजमा सञ्जय दत्त साख्लायका यूनाइटेड फोराम अफ बैंक यूनियन नि नायकल जाक्रकनि दाल बिदाल मथानि नायकल मुंरक बायनो अबनो कक साख्लायमानि रकनि बिसिङाव बैंक रकनो राष्ट्रीयतावनो तन्नानि नांनाय बेसरकारी रक खलायमान गलाखिनै आ सानलाय मुंरक बायनो सानलायनि बागै धर्मघटनि बासलाय मुंरक नखरनाय बर सानलाय मुंरकनो सुबुं जायगांगे तेबो थाखलाय खलायनो धर्मघट खलायजाकनाय हेनिबो सागा এই নটা সংগঠন জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের একটা সুর একই লাইনে আমাদের বক্তব্য ব্যাংক ন্যাশনালাইজ রাখতে হবে ব্যাংক প্রাইভেট করা যাবে না এবং ব্যাংক রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2021 প্রত্যাহার করতে হবে তাহলে স্ট্রাইক উইথড্র হবে আদারওয়াইজ স্ট্রাইক উইল নট উইথড্র এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকে কালকে এবং পরশু দুদিনের শুধু স্ট্রাইক নয় আমরা এটাও আমাদের দেশবাসীকে বা রাজ্যবাসীকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই এই স্ট্রাইক আজকে এটা টোকেন হিসাবে দুদিনের কিন্তু নিয়ার ফিউচার উইদিন দ্য 1 মান্থ এটা লাগাতার ধর্মঘটের দিকে যাচ্ছে যদি গভর্নমেন্ট कक्थुमथुमनानि कुथुमलायमुंगो तै कायसा बैंकनि सामुं खलायनाय रकनि नायकल मुंरको साजाका बैंक रकनो बेसरकारीकरण खलायजाका हांके जतनि बागैनो deramungo खलायनाय हिनै आरो तेबो साजाका अबाहायकेनो नायकल जांनि बिसिङाव फानो बैंक रकनो बेसरकारीकरण खलायरि जाका हांके आजरा रगो रां रक तनमानि आबरनि बिसिङाव कायसा फानो आबनो तेबो सामान फिनाय अबनि ग्यारेन्टी रक कायसा फानो तंगलाखिनै এটা সম্পূর্ণ ব্যাংকে রক্ষা করার আন্দোলন ব্যাংকে বেসরকারীকরণের পথে যেভাবে পার্লামেন্টে বিলের মধ্যে দিয়ে সরকার চেষ্টা করছে তার থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যাংক বাঁচলে দেশ বাঁচবে দেশের অর্থনীতি বাঁচবে বেকার যুবক যুবতী যারা আছে ক্ষুদ্র মাঝারি কৃষক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মাঝারি ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র শিল্প মাঝারি শিল্প সকলের সর্বনাশ হবে যদি ব্যাংক বেসরকারীকরণ হয় এবং সবচেয়ে বড় ব্যুরো রিপোর্ট চ্যানেল 3